Nu'man ibn Bashir rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'exemple de ceux qui respectent ce que Dieu a sacralisé et de ceux qui le désacralisent est celui d'un groupe de gens qui sont montés à bord d'un bateau. Après tirage au sort, certains se virent assigner leur place sur le pont et les autres dans la cale. Ceux qui logeaient dans la cale se voyaient obligés, pour puiser l'eau, de toujours passer par le pont. Ils se dirent alors: pourquoi ne faisons-nous pas un trou dans la soute? Ainsi, nous cesserons de déranger ceux qui sont sur le pont. Si ces derniers les laissaient réaliser leur projet, alors ils périraient tous ensemble. Mais s'ils les en empêchaient, ils seraient tous sauvés. Rapporté par Bukhari. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. Tariq ibn Shihab raconte que le premier à avoir interverti l'ordre de la prière et du prêche le jour de l'Aïd, c'est le calife Marwan. Un homme parmi l'assistance s'est alors levé et lui a dit: c'est la prière qui doit en principe précéder le prêche. Marwan lui dit: cet ordre a été modifié. Abu Saïd al-Khudri se leva à son tour et dit à l'assistance: cet homme a, pour sa part, accompli son devoir. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que celui d'entre vous qui voit une chose blâmable la corrige par la force. S'il ne peut pas le faire ainsi, qu'il le condamne par sa langue. Et s'il ne le peut pas, alors qu'il le condamne par son cœur, et c'est là le degré le plus faible de la foi. Rapporté par مسلم عن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد رضي الله عنه: أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. Ibn Mas'ud rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tous les prophètes que Dieu a suscités pour leur peuple avant moi ont eu parmi les leurs des disciples et des compagnons qui observaient leur conduite et s'en remettaient à leurs ordres. Puis leur ont succédé des générations qui disaient ce qu'ils ne faisaient pas et agissaient contrairement aux ordres reçus. Celui qui lutte contre eux par sa main est un croyant. Celui qui lutte contre eux par sa langue est un croyant. Celui qui lutte contre eux par son cœur est un croyant. Mais après cela, il n'y a plus que le poids d'un grain de moutarde de foi, rapporté par Muslim.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. عبادة ibn الصامت a dit: Nous avons fait au prophète صلى الله عليه وسلم le serment d'écouter et obéir à nos chefs, qu'on soit dans l'aisance ou dans la gêne, que cela nous plaise ou pas, et même si on est victime de leurs abus. Nous nous sommes engagés à ne point nous opposer à leur pouvoir, excepté, nous dit-il, si vous voyez de leur part une impiété manifeste de laquelle vous détenez des preuves irréfutables. Nous nous sommes aussi engagés à dire la vérité tout haut, là où que nous soyons, sans avoir à craindre, pour le soutien de la cause de Dieu, le blâme de quiconque. Rapporté par Bukhari et Muslim. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. Abu Sa'id rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: Évitez de vous asseoir dans les voies publiques. Ses compagnons lui dirent: Ô messager de Dieu, nous n'avons pas d'autre endroit pour nous réunir et discuter. Le prophète صلى الله عليه وسلم leur dit: Puisque c'est ainsi, donnez donc au chemin ses droits. Quels sont-ils? Lui demandèrent-ils. Il dit: Baissez les yeux, ne dérangez pas, rendez les salutations, ordonnez le bien et interdisez le mal. Rapporté par Bukhari et Muslim. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فاعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. متفق عليه. Hudhayfa rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main. Vous vous ordonnerez le bien et interdirez le mal, sinon Dieu enverra sur vous un châtiment imminent, puis lorsque vous l'invoquerez, il ne vous exaucera plus. Rapporté par Tirmidhi. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي. Abu Sa'id
rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur des djihad, c'est le fait de dire une vérité à l'adresse d'un tyran. Rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي. Usama ibn Zayd dit avoir entendu le prophète صلى الله عليه وسلم dire: on amènera au jour du jugement dernier un homme pour le jeter en enfer. Ses entrailles se répandront sur le sol et il tournera en les traînant comme tourne l'âne autour d'un moulin. Les damnés se rassembleront alors autour de lui et lui diront: ô un tel, qu'est-ce qui t'arrive? N'est-ce pas toi qui ordonnais le bien et condamnais le mal? Il dira: certes, j'ordonnais le bien, mais ne l'accomplissais pas, et j'interdisais le mal tout en le faisant. Rapporté par Bukhari et Muslim. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. متفق عليه. Tamim ad-Dari rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: la vraie foi consiste à donner le bon conseil. Envers qui? lui dit-on. Il dit: envers Dieu, son livre, son messager, les chefs de la communauté et le commun des musulmans. Rapporté par Muslim. عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. Jarir ibn Abdillah dit avoir prêté serment au prophète صلى الله عليه وسلم d'accomplir la prière comme il se doit, de s'acquitter de la zakat et d'être sincère dans ses conseils envers tout musulman. Rapporté par Bukhari et Muslim. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. Anas rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: aucun de vous ne sera vraiment croyant que lorsqu'il souhaitera pour son frère ce qu'il désire pour lui-même. Rapporté par Bukhari et Muslim. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه.